10 years. Gado-garod barbas dan ni sir. Macho pa. Siya ko na ibuot! Clean cut! Kitam sir. Asawa ni Janeline Mercado ata, di ba? Yun sir, buntis na. Patrick Garcia ni. Chismoso ka sir ha. Star Talk. Channel 7. Antayan, nagbitin. Ten. Visit. Kipartakan nyo mari-marin ni. Nyakit din. Kit mo. Bye. Saturday gata, awan ti Marimar. Ha? Pasensyahan nga, Bags. Nabagtit eh. Okay lang. Java language. Amo kata aminin. Surod na kinyak ko. Naling ni Toto. Surod na kinyak. Adi batchmate ko. Adi ni. Ata ni Toto. Naling ata. Naling program. Waka kasi dyan. Talaga promise. Quality con nga eh. Quality conscious. Narigat ka na ka dyan, Madimin nala. Narigat mo magsak di dyan. Sige na nalamon. Go Birds! Di ba awan ti Marimar? Winkarod! Ay na. Apo! Nagkulit kayo. Panakon. Apo, nagpigsa nga silaw. Ay, kalbugayam. Professional hacker ate, sir. Di na kasta-kasta, sir, ha? Dati ang makarami din. Tigas di gayam ajay. Hacker kay gardamin. Madi, sir. Basit lang. Damagam lata sudan, no? Damo da. Kita man garod. Skabord! Anya course mo? Medyo NPE, sir. Skabord! Anya course mo? HRM, sir. Skabord! BSN! BSN. Okay, hackers! What is your profession? Hip hip! Taa. Naangrag na hacker. Turun boards! Turun! Tatay ako pa lang makakuha kanya ka. Sika. Tatay ako pa lang kanya. Labas niyo yung specialty nyo. Tapor na tubok. Yes! Yeah, baby! Yeah! Tiks! Yeah! Shield! Twisting! Pitbull attack! Ariko! Atas ka! Yugar! Rar! Hala, partakan nyo yun! Tatani labog! Tiks! Shield! Yan! Nyakay boy! Full! I love you, Papa! Gar! Ya! Tiksa! Tugs! Sanggahin mo to! Pak! Ariko! Pak! Damdam! Wisit! Ay! Pogi! Ay! Flying dit! Ariko! Putik! Ariko! Sakit! Tiksa! Full! Tiksa! Full! Gar!
Haha! Labog throwing axe! Dapa bugs! Garmintis! Ikaw ba't matulong ba sa labog cake? Anya ka nga ngay, tabor tatras ka lang. Anya? Hat? Kat? Wong, 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 Toy akong bags need help, atok arik. Tuwit combo lang pang arik ko. 1, 2, 2, 3, 4 arik. Gar! May counting ka pa talaga, Gar! Labog trust! Labog throwing ID attack! Aw, balakang ko. Gar, bagsak ka sa akin ngayon, Bags! Bagsak! Gar, labog trust ka! Katik ta helmet mo! Tuduking ka ba ay? Labog sa live speed! Awan tikas na, nag-cure ka gamin. With the power of Garces! Yeah! Go Cubs! Reporting Cubs! Cubs, datuin niya! Cubs! Sogo! Gara! Blinding head attack! Apo anay! Nanungit dag! Sila di ulo kon! Posing. Ay, mamiss ko ni Ma'am Ezel. The Jenny Calps. Text ko man suna. Hip hip! Hip hip! Anong sabi ng ita? Aray ko. Grabe nga trip ta ato eh. Sunugan sugat. Psst. Ay, atin na kami ng keto. Ay. Sir? Oh, balong. Yan dyan matam ngay. Lambin, sir. Pamanay dyan lolak. Sige. Sir ni. Itam na dyan ni. Ni Calbs ni. Nakitam. Oh, joke lang. Di dyan likod. Si Kamit. Nakitam ni Ma'am Esel? Madi sir, madik mo na nabirukan eh. Sinapol ko talaga suna sir. Madik talaga amo na aramidig sir. Madik talaga amo. Palusot ka pa ilang gintext ka, when are you? Hala, promise sir, talaga nag-reply me. Here na me. Ni Calbs nag-text? Wala! Kikayat ko talaga ang text. Awan ti load ko. Awan ti kwartak. Anya. Anya? Awan load mo? Ginload ka all text 20! O dumatext na ka din! Pati na rin sa ibang network! Baka mit nalipatam di number ko na 0912 1 kantong! Sige sir, upload ako. PS, pa-register ako all text 20. Yeah!